हेलो नानी बाबा बोले कौन लो मते हेले बाहा करे दे तू बाहा आई गलु सेटल हेलु मु पाठ पढ़ी पढ़ी मो जौवन बुढ़ी हबो गलानी पाठ पढ़ले ले को ओडिसा बेलिया राज्य रे चाकरी होउची ल बाहा हला पर पिल्ला छुआ ले खेली आलो मोर गुदुणी भौणी पाठ पढ़ी रे भलो मणिसुडी हे खाली चाकरी बसरे काने पड़छु खाली लोकोने चाकरी करला कमौचे ल चाकरी न करिया नुक मरि आउचे चाकरी के करछ जानछु चाकरी जे करछि से होउची चाकर लोकोने किछि न पाठ पढ़ी रे कते पैसा कमे दउचे हेला जाम पाखरे सिंदर टैलेंट अछि ल भगवान आमती बनैचे बेले किछि किछि टैलेंट देई चंदी आगा मुंडो खटेला ना खट मुंडे लेकी सब के मा पेटरो सिखी आइ थौलो मा हेले गुटे थर कथा हम गां र सरपंच इलेक्शन रे छिडाइथिला माउसी गां इलेक्शन रे छिडाइची भोटडा आमती आ दबो आम चिन्ह हला साप चिन्ह हरे बापा मु तता भोट देई जे तू सरपंच हला परे गां पई कोन करू क मते माउसी तमे टेंशन नियोनी ढेंकी पाइप खोले की पानी भसेई देबी गांडा जालु को गाधे लेले ढेंकी पाइप रो पानी सरियोनी आ तते बडरे जे भोट देला हम दिन सरियोनी हारामी गां लुकोने गाधे बेली ढेंकी पाइप खोलो माइकी ना गाधे बेली बोरिंग पको नै अच्छा तो कहलु सरपंच कोन पे हबा चाहूछु सरपंच दरमा ले 7000 की 8000 सेतिकी रे तो गुटे मूल्य मिस्त्री ता परिवार को भी चले परिबनी तू सेति पैसा रे केमिति तो घर चलौ अरे माउसी मु टंका पैसा पे इलेक्शन लडुनी मु लोकमानन को सेवा पे इलेक्शन लडुची बड़ गां सेवा कर दउछ रे तमणे ए कथा तो सुनले बड़ गियार मु पत्थर छाड़ दउ इच्छा होची आ 5-6 बडीरी बड़ गियाने सरपंच हेरी गां र सेवा करी से दिन मो सासु जो ताकू कथा कहिछि से बे हॉस्पिटल रे पड़ी रहिछि सुने चाकरी न मिले टेंशन नबार नै मनीष जीवन आज अछि काली नै कोन पाइले ते टेंशन हां ल नानी तू सत कहिछु मु आ टेंशन नबार नै मु पाठ पढिबी आ पाठ पढिबी मोर आग देखि की कहछि मोर बिना टुंडन मोर पछ देखि की कहछि मु सन्नी लियन मोर बिना नुहा सन्नी लियन नुहा मु ले कालच कमणी लबंगलता मोर आगटा देख जेंता मोर पछटा देख सेंता वंडरफुल नानी तमे वंडरफुल मो पछटा देख जेंता मोर आगटा देख सेंता मोर आगटा देख जेंता मोर पछटा देख सेंता देखिया आज बुढ़ी मो कथार विश्वास करछि ना नहीं आउ पोड़ा मुई झियोडा घर मान इज्जत सब पके दबो आ झियो पिणी नाचियो आ फिर हमें देखू आउ हेलो माउसी तो झियो काली रात रे डांस करथुला ना आउ ए मा सते गिया मु जाननी आगा मो झियो डांस करथुला भलो डांस करथुला ना एते काणे बा खुशी होउछु को जातीय संगीत बोलथुला ना कोन रानी पंडार गीत रे थई थई होउथुला हो रे बापा डांस करला तो को बड़ कथा हिला रे बेले डांस करियो बेले एकला डांस करियो ना दीडा टुका देले डई होइलो घरर मान इज्जत सब तळे पके देलान मा तो झियो संभाळे संभाळे नले कथा आउरी आगु को बढ़ी जीव अच्छा मते कहलु मो झियो डांस करथुला बेली तू किंद देखिलु हेले तू हेले डांस करे रहिथुल नै र तो माइके न कोची नो नो रे बाई चुबरा र तो माइके न हिंदी नाटक लगे रात रातिया तो छाडी पळे रे हेलो माउसी मु कोन करलिलु तू मो घर भांगियो चाहूछु जे धर्म सयन ल माउसी धर्म सयनी हेलो नानी आउन लो बया डी कथा बा टाइम नै ल मा तोर पिला संसार थिले तो जना पड़ता ना आउ सासु ससुर गे गे हबौ से पिला के हबौ टाइम आगा नै हेलो नानी तो बापा मा हिंदी भाबेते बेले तू ए दुनिया आसी पारतु ना मଣିଷ जीवन हस खुशी रहया पड़ियो ना हिंदी रागिला हबइल तू आ से ज्ञान दे नल मा आम गां रे से बुढ़ी रो झियो डांस करथुला जानछु ना नै दीडा टुका देले खाली कैरेक्टरलेस झियो डालो मा तार कोन असुविधा थिया आ नले काने डांस करियलो से पाठ रे पूरा नंबर 1 थिला मा से मोर अधिक भलो पाठ पढुतला ता बापा मरियलाडू पाठ छाड़ देला संग माने हम वीडियो रे गोटे लाइक कर देबे आ चैनल को सब्सक्राइब कर देबे प्लीज जदी आपण माने मो चैनल को सब्सक्राइब न करले मोर नाचियर दिन पळे आसियो हां संग माने सब्सक्राइब कर दियंतु ना प्लीज 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 आशा करूची आज रे वीडियो टी आपण को भलो लागिथिबो नियाती भाबे जीवन रे हसीबाटा नियाती आवश्यक सेतिबे हसंतु हसंतु आ हसंतु हेलो नानी आमर से बुढ़ी नाही ल झियो देखियो झियो र बिणीता पुओ पई मल्ला मोर पुओ पई झियो देखियो झियो नि आगे पुओ पई पुओ देखियो झियो इला तो कथा बेले मा गंगैया जानिएलो मा हेलो नानी ये किसो देखियो ल से झियो भीतर ये तो पुणा कालिया लुका कथा का भल लागुनी तू विष खाइले सिना बंची जुल नानी आ कथा सुनु बेले डायरेक्ट मर जुल मते पूरा चिंता आइलान ल मो दियरुडा भिबाई परियन ल जीवन सारा
କି ଲ ଇନ୍ତି କାଣ କହୁଛୁ ତ ଦିଅର ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କେତେ କେତେ ଝିଅ ମିଳିଏ ତ ଦିଅରୁ ଆଉ ତୁ ମୋ ଦିଅର ଉପରେ ଆଖି ପକେଇ ଦେଇଛୁ ନା କିସଲ ହେଇଲ ନାନୀ ନିଜ ଅଣ୍ଡର ଧରି ଖୁସି ରହୁନୁ ଲ ପର ଅଣ୍ଡରା ଉପରେ କାଣ ଆଖି ପକଉଛୁ ଲ ତୁ ଆଗ କହ ମୁଁ କଣ କରି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଯା ଉପରୁ ତମ ଆଖିରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳଉଛି ଲ ଆଉ ହେଇଲ ନାନୀ ତୁ ବାହା ହେଇଲୁ ସିନା ତୋର ଦୋଷ କଲାଣି ଲ ଛାଡେ ଆଉ କଣ କରିବା କୁକୁର ନାଙ୍ଗୁଡ 12 ବର୍ଷରେ ହେଲେ ସିଧା ବଇଲ ଆଜି ଆମ ଦୁଇ ପାଇଁ କିସ ରାନ୍ଧିଛୁ କହ ସାବି ଚାଉଳ ବତରେଇ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲ ତାଙ୍କତି ହେଇଲ ନାନୀ ଅଣ୍ଡରାଉ ସିନା ଭଲ ଭଲ ରାନ୍ଧିରି ଦଉ ସାବି ଚାଉଳ ବତରେଇ ଦଉଛୁ ଇଲ ଖାଇବାକୁ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଆଇଟମ ମିଳୁନି ଇଲ ତତେ ତତେ ଯଦି ମୋ ଅଣ୍ଡରା ଉପରେ ଏତେ ଦୟା ଲାଗୁଛି ବାହା ହେଇ ପଡୁନୁ ତାପରେ ରାନ୍ଧିରି ଦଉ ଯେତେ ଖାଇବ ସିଆଡେ ମତେ କଣ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାବିଲେ ନା କଣ ହେଲ ତାଙ୍କେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଚଲେଇଲେ ବିରେ ମୁଁ ଦିଟା ଅଣ୍ଡରାଉ ଧରି ଚଲେଇ ନାଇଁ ମା ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅଜଣା ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଉଥିଲ କିଛି ଜାଣୁନୁ ପୋଡା ମୁଇ ମୌନ ମୁଇ ବଂଶ ବୁଡେଇ ପତର ଗୁଟେଇ ମରଣ ହଉନି ତେତେ ମରି ଯାଉନୁ ତୁ ଗାଁ ବୋଲି ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରିଦେଇଥିବ ଆମ ବୁଢୀ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଆଉ କିଛି ଜାଣୁନି ମା ଆପଣ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ପଚାରି ହଉଛି ମୋ ଘର ହେଇରି ମୋ ଘରେ କେତେ ଇନସଲ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲେ ମୋର କହିବାକୁ ନାଇଁ ବୁଢୀ କେବେ ମରିବ କେଜାଣି ହେଇଲ ଅଲକ୍ଷିଣୀ ପଛଆଡେ ବୁଲି କଣ କଥା କହୁଛୁ ଲା ମା ମତେ ଯେମିତି ଲାଗିଲା ମୋ ପଛପଟେ କିଏ ଅଛି ବୋଲି ତତେ ପଡା ମୁଇ ସବୁ ଲାଗି ଯାଉଛି ଲ ତ ମୁଁ ତ ଦେଖିଦେଲେ ମାରିବି କି ମରିବି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆଉ ଚାଲି ଯା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ହାତରେ ତ ବଗ ବାଳ ଛିଡିବନି ତୁ କି ଝିଅ ଦେଖୁଲ ମା ଆପଣ ମୋର ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ନାରୀ କିଛି ବି କରିପାରେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ନାରୀ ଓହୋ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ତୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ନାରୀ ପରା ନାଇଁ କାଇଲ ମା ନାରୀ ଶକ୍ତି 2 1 ପଣିକିଆ କହିଲୁ 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 5 11 ତ ପଣିକିଆ ପୁରା ବେକାର ସେଥିପାଇଁ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ତ ମୁଁ ଏକଲା ହିଁ ଯିବି ଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମା ମୋ ପାଟି ଲାଗିଗଲା ମୁଁ 2 5 12 କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ହଉ ହେଲା ଲ ମା ପଣ୍ଡିତ ଆଣି ତ ଜ୍ଞାନ ସେତିକି ଥାଉ ମା ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ପ୍ଲିଜ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ହଉ କାଇଁ କହ ଲଭ ପାଇଁ କୁछ ବି କରେଗାର ହିରୋ କିଏ ଥିଲା ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ଅନୁଭବର ଫାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ନା କଣ ଆଇ ଲଭ ୟୁ ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିୟଲ ର ଘଇତା करे ହିରୋଇନ ର ନା କଣ କହ ମା ରୁହି ଯୋ ମରିଗଲାନି ନିଶା ଏବେ ନିଶା ହେଇଛି ହେଲେ ପଣି କେଉ ଛାଡ ଦେଲା ଆଉ ତତେ ସବୁ ଆଉଛି ନାଇଁ ଅଲା ଯୁଗି ପଡା ମୁଇ ପାଠ ଚୁରୁଣି ଏତି ମନ ଯଦି ପାଠରେ ଲଗାତୁ ବୋଲେ କଲେକ୍ଟର ହେଇଆ ତୁଣିଲ ତୁ ମା ପ୍ଲିଜ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ପ୍ଲିଜ ତତେ ଆଉ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ମାଡ ଲୁଡା ମାଡ আরে মাউসী তুমি আসিগল আস আমি তো তম অপেক্ষারে হি থিলু বস আর ডেরি কাই করছ হে রে ভগিয়া আস বস করদলু এ ঝিও তোর রে হ্যাঁ লো মাউসী ইয়ে মো ঝিও আগা যাও দেখিও আইছু তু তো আখি আর ভাল হেলানি আগা নাই পিলালে কହୁଥିଲି বড়ই কি বাটুলি খেলে না হেলে খেলি আগা হেলু নাম নে হেলো মাউসী তু ঝিও দেখি আইছু না মতে গালি করে আইছুলো हे रे भग्या तमर तो गरीब लोक नुह तो झियो ती काड़े पिंधिछि रे किसे करिलो माउसी पिला आलो जति पिंधेले ले काडी फिंगार दार ए भगवान दयरे ती पिंधु चेले तू मते पाठ बता ना हैला जो दिन से पैंट शर्ट कोली की फिंगार थिला से दिन ही तू जदी ताकू चापटाडी मारि देई थांतु ताहाले सी आज एमती पिंधि थांता बापा मार जिंदी संस्कार पिला सेमिति हबो ना ये खाली गोटे थर मो घरु बहु एरी आसरू तापर आकु पूरा साबाट करी छाड़ दी बापा मु बाहा हेबिनी ए जंगल भीतर को आसीबार तम दी जनकर साहस केंती हैला जल्दी एठारु चली जाओ नले 2 जण जाक मरिबो मारिबा लोक माने निजे मरि गले तू हमकु मारिबू यू नॉनसेंस पागल बुडा कोठिकार हे दुष्ट बालिका तो भीतर प्रचुर परिमाण रे गर्भ अहंकार भरि रहिछि जहार दमन मु करिवि जहार खंडन मु करिवि जहार विनाश मु करिवि तो बापा मा तते जो शिक्षा देई पारिलेनी से शिक्षा मु तते देबी काइलो मा तांग सहित लागुछु तो बापा बयस रे बेला देखे तो बापार मुहले मिसुछि ये पुणी मोर बापा एमितिका झियो पुणी मोर एमितिका झियो जदि मोर थांता ताहाले मु सुकिला कोरे डेईकी मो जीवन देई देई थांती बाबा आपण प्लीज रागंतुनी ना आमे माने बरा आपण को झियो बयस रे हबु ए धळा साट बाली मोर घर अपमान करिछि ओम ओम रम चामुंडाए स्वाहा पक्षी हेई जा देखिलु मोर जादू विद्यार कमाल एथर नाम ने नारायण हेरे बुढ़ा उड़ गया मत ठीक करे नाले गोली मार देवी कहूँ हां मैं पुष्पराज झुकेगा नहीं साला
ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଦିନ 12ଟା ହେଲାନି ଶୋଇଛି ଆଜି ଚାକୁ ଭୁସିକି ମାରିକି ଜେଲ ପଳେଇବି ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ବିଧବା ହେଇ ଧଳା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ବଞ୍ଚିଯିବି କିନ୍ତୁ ଏମିତିକା ସ୍ୱାମୀ ସହିତ କେବେ ବି ନୁହଁ ଏ କାଇଁ ମାଛି ଗଣ ଗଣ ହେଲା ବି ଆଉଛୁ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ବି ଦଉନୁ କେମିତିକା ମାଇକି ନେଲ ତୁ ଆରେ ତମେ ଉଠିଗଲ ମୁଁ ତ ତମର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲି ଅଣ୍ଡିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଅଣ୍ଡିରେର ପ୍ରଶଂସା କରୁଥା ଆଉ ଟେ ଅଣ୍ଡିରା ଶୁଣିବ ବୋଲି ଚାକୁ ଧରିକି ଆସିଛୁ ମୋର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ବଡ ଚାଲାକି ମାଇକି ନେଡା ନା ଆରେ ତମେ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିଲି ପରିବା କାଟୁଥିଲି ଭାବିଲି ମୋର ଗୁଣମନ୍ତ ପତି ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଥିବେ ଯାଇକି ଦେଖିବି ବେଲା ଆଡୁ ଶୋଇଛେ ଦିନ 12ଟା ହେଲାଣି ମୁଁ ଶୋଇବି ଆଗା ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ରହିଛି ଶୋଇବାର ତମକୁ ଆଉ କଥାରେ କିଏ ପାରି ପାରିଛି ଯେ ମୁଁ ତମକୁ କଥାରେ ପାରିଦେବି ଯାଅ ଯାଅ କୁଆଡେ ଅର୍ଜିବାକୁ ଯାଅ କଣ ଆଣିଲେ ତ ଗିଳିବ ସତ କହିବାକୁ ଡର ଲାଗେ ମିଛ କହିଦେଲେ ପାପ ଲାଗେ ସତ କହିବାକୁ ଡର ଲାଗେ ମିଛ କହିଦେଲେ ପାପ ଲାଗେ ଆରେ ବା ବୁଢୀର ଗାଜର ଚାଷ ତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଜି ରାତି ଆଇରି ସବୁ କଳା କନା ବୁଲେଇ ଦେବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଉ ଆଉ ପ୍ଲିଜ 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 ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରି ଦିଅ ନା ସୁଲୋଚନା ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଝିଅର ବାହାଘରଟା ଏବେ କରିଦେଲେ ଭଲ ହବ ବଢିଲା ଝିଅକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଘରେ ରଖିବା ତମେ ତ ମୋ ପାଟିର କଥାକୁ ଟାଣିଦେଲ ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଗୋଟେ ସରକାରିଆ ଜଇଁ ପୁଅ ଖୋଜ ମା ମୁଁ ବାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନି ମୁଁ ଆଗରୁ ହିଁ କାହାକୁ ମୋ ମନରେ ଜାଗା ଦେଇ ସାରିଛି ମା କଣ ସେ ପିଲା ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛି ନାଇଁ ମା ସେ ଏବେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ହଉ ତାକୁ ଚାକିରି ମିଳିଲେ ଦେଖିଆ ତୁ ଏବେ ମୋ ପସନ୍ଦରେ ବାହାଇ ପଡେ ମା ଏଇଟା ଖେଳ ଘର ନୁହଁ ବାହାଘର ଆଉ ମୁଁ ବାହା ହେବି ତ କେବଳ ଆଦର୍ଶକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି ମୋ ଆଦର୍ଶ ମୋର କେବଳ ସୁଲୋଚନା ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଦର୍ଶଟା ଭିତରେ ଭିତରେ ଖେଳ କରିଦେଇଛି ଆମ କଥାକୁ ଆଉ ବାସି ପଖାଳରେ ପଶିବନି ଏମିତି କେମିତି କଥା ବୁଝିବନି ଛାଞ୍ଚୁଣି ମୁଣ୍ଡରେ କେରେ କେରା କରିଦେଇ ମାତ୍ର ହଁ ଆମେ ତାର ବାପା ମା ତାର ତ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁନି କୋଉ ବାପା ମା ଚାହିଁବେନି ଯେ ତା ଝିଅ ଖୁସିରେ ରହୁ ବୋଲି ଯଦି ଆମ ପସନ୍ଦରେ ବାହା ନ ହେଲୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ନିଆଁ ମାରଦି ଆଉ ନା ଥିବ ବାଉଁଶ ନା ବାଜିବ ବଇଁଶୀ आदर्श तमे जल्दी सरकारी चाकरी जोगाड़ कर नहले मो बापा माँ अन्य जगह मोर बाहागर ठीक कर देबे मेनका मते लागुची आम लव स्टोरीटा अधारे ही रही जीव कारण आ सरकारी चाकरी मिलला परी मते दिसुनी तुमको सिना मु भल पाई गली किंतु मु तम सहित बाहा ही परिबिनी आदर्श तमे एमिति कहि पारुछ दुनिया रे सबु अंडरा गोटे पटे आ मो अंडरा गोटे पटे कौन कहिथिला रागीबा आगरु मनेई देबी हसीबा आगरु हसेई देबी लाज नाही तम मुहकु शरम नाही मते बुझिलो निज लोक मोर निजर नुहंती पर लोक आपणार अरे निज लोक मोर निजर नुहंती पर लोक आपणार निज लोक मते सहा हेले नाही तमे सहाय्य त कर तमे आगरु तो मते केबे एमिति कहि नथिलो जे तमे एते गरीब बोली मु त आगरु ही कहितली जे मोर ए दुनिया रे तम छडा आ किछि नाही बोली बुझिलो ए कथा गुडा इंस्टाग्राम रो रील रे देखिले ही भल लागे रियल लाइफ रे नुह अच्छा तम पाखरे तो किछि नथिला ए घर कोड आसिला लागुची परिश्रम करी टेकिच घर कथा कहूची नाई 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 मो परिश्रम किए करूची जे बुझिलो आम गाँ रे गोटे बुढ़ाटी थिला से मरिया आगरु कहिदेली मु ता पुओ बोली घरडा मो ना रे ही गला एहे लुकुडा मु भल भाबितिली पूरा भालियाडा रे छी 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 लाज नाही तम मुहकु खजुरी गछर की गुण गायबी से तो मूलरु पाहाच पाहाच तम सह टाइम पास करबाटा ही बेकार जाओ बिलकु एक्सक्यूज मी मो पाखरे भी टाइम नहीं ए पाठ पढ़ी थिबा झियो को बाहा बाटा ही बेकार जा रे हला तन केते कथा कहउछु ए पाठ पढ़ी चबरा भद्रामी सिखिनो भद्रामी भद्र लोक को दिया जाए अभद्र लोकन को नुह कीप रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट जो तो इंग्लिश चुबौचु मु बुझी पारुनी तू पास हेलु तो हेलु केमिति लागुची मो ससुर मुडा आगे लांच दे देथियो मास्टर खबरदार जदी तमे मो बापा को किछि कहिछ जदी कहिबिनी काहे की अलबत कहिबी साला आधा घंटा टी हेला बोबौचु मते गोटे कहिबार सुजोग भी देइनो आथरे कहउचु किछि कोनी बोली बाळो माइकिना कोठी कार हेइटी आगुरु कहि दउची तरकार रे एवं कथा रे मते बाळ जमार भी भल लागेनी भल न नागिले डिंगा दे एबे आउ से भद्र लोकर भद्रामी कुआडे गला ताळरे बाईकी नाळरे बसई देलो ना तू बेसी कइलु लो गुरी
हाँ रे मो कालिया पुडा ढाउक एबे तेल न मारी बिल को जीवार कष्ट करिब की जाउची जाउची कीड़ा को आनिची जेते बेले पोसीबा को तो पड़िबो कौन कौन मुकीड़ा तुम पई कीड़ा नहीं तो आउ कौन तो बापा तो मते बेकर झुलई देला साला बुढ़ा कहिदिला 50,000 चेन मुदी देबी बेली किछि देलानी और कहउदिला मो झियो को रानी करी रखिबो रानी रानी ने चाकरानी ससुर नुहे तो बरम कुह असुर पेटर कथा पाटी पळिए लागा नहीं की हेडी मो बापा को जदी जौतुक मागिच पुलिस धरे देबी कहउची हां हाँ कौन जनाई तते खाली पुलिस साला माइकिना आइला दिनरु खाली पुलिस धमक दउची एथर लागुची सेकंड मैरिज करबा को ही पड़िबो हेटी खबरदार कहि दउची जदी बाहाई कि मो सौतुनी को ए घर को आनिचो जदी तांको हुबळी दी कहउची मात्र हां स्वामी मरु बचे सौतुनी रांड हबो तमको दूर जुहार बुझिला मु जाउची बिल्लकू आ गोटे कथा मने रख आसिला बेले से मसणी बाटा आसीबनी जदि सांग माने वीडियो भल लगे गोटे लाइक कर देबे चैनल को सब्सक्राइब कर देबे आ मिसिबा नेक्स्ट वीडियो रे जय जगन्नाथ।